Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Bismillahirrahmanirrahim. الكتاب واجعلني نبيا واجعلني مباركا أينما كنت من تحتها. يلا كمل لي هذه. قد جعل ربك تحتك ذريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا صدق الله العظيم. والسلام عليك أيها الملاك الطاهر يوم ولدت ويوم تموت ويوم تبعث حيا. عبد الرحمن فارح مشاهدينا الكرام، الطفل المعجزة، يحفظ أجزاء كثيرة من القرآن الكريم، بل ويحفظ أطول سور القرآن الكريم. اخترنا لكم هذه الليلة بصوته ما استمعتم إليه من سورة مريم عليه السلام. لا يسعني مشاهدينا الكرام إلا أن أطبع على جبين الفتى، على جبين الملاك عبد الرحمن، قبلة إعجاب وإجلال وإكبار. هذا الفتى هو أمل الجزائر مشاهدينا الكرام. أدعو معالي وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الأستاذ عبد العزيز بالخادم لتتويج الملاك عبد الرحمن ببرنوس الفارس، فارس القرآن الكريم، رفقة. Sebuah hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang keutamaan, keistimewaan para ahli Al-Quran. Ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuh, riwayat Ahmad, dan hadis ini sahih. Ahlul Quran, mereka adalah ahlullah, orang-orang dekat Allah, sampai diungkapkan dalam bentuk ahlullah, keluarganya Allah, saking dekatnya mereka dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang khusus, orang-orang istimewa di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para ulama memberikan penjelasan tentang makna ahlul Quran. Ahlul Quran adalah mereka yang membaca Al-Quran, mentadaburinya, memahaminya, dan mengamalkannya. Karena ada riwayat yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bil Qur'ani yaumal qiyamati wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi." Kelak Al-Quran akan didatangkan dan ahlul Quran akan didatangkan. Siapa mereka ahlul Quran? Alladzina kanu ya'maluna bihi. Nabi mengatakan mereka adalah orang-orang yang dulu ketika mereka di dunia, mereka adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran. Sehingga Al-Hafidh Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, "Walihada kana ahlul Qur'ani humul alimuna bihi wal amiluna bima fihi." Ahlul Quran, mereka adalah orang-orang yang berilmu tentang
kandungan Al-Quran, dan mereka adalah orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, kandungan Al-Quran tersebut. Wa illam yahfadhuhu min an dhahril qalb atau an dhahri qalbin, sekalipun mereka mungkin tidak hafal huruf per huruf Al-Quran tersebut, namun mereka adalah orang yang memahami, mengilmui, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Wa amma man hafidhahu, adapun orang-orang yang menghafalkan kata demi kata dan bahkan huruf per huruf Al-Quran, walam yafhamhu, namun dia tidak memahami maknanya, walam ya'mal bima fihi, dan dia juga tidak mengamalkan kandungannya, falaysa min ahlihi, maka dia tidak disebut sebagai ahlul Quran. Wa in aqama hurufahu iqamatas sahmi, sekalipun dia betul-betul menguasai, menghafal ya huruf-huruf Al-Quran dengan mantap, dengan luar biasa, namun jika dia tidak memahaminya dan tidak mengamalkan Al-Quran, dia tidak termasuk ke dalam ahlul Quran, yang artinya keistimewaan ahlul Quran yang disebutkan dalam hadis tadi sebagai ahlullah wa khassatuh tidak berlaku bagi mereka. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah mencontohkan, misalkan ayat yang berbicara tentang keikhlasan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Namun ternyata sekalipun dia menghafalkan ayat ini, ternyata ketika dia beribadah, ketika dia beramal, dia tidak ikhlas karena Allah, maka dia tidak bisa dikatakan ahlu hadhil ayat, dia tidak bisa dikatakan ahlul Quran terkait ayat ini. Ayat yang berbicara tentang menjaga salat misalkan, ya, hafidhu ala salawat, ini ayat yang berbicara tentang kewajiban bagi kita untuk menjaga salat yang 5 waktu, khususnya salat al-wusta, salat asar, dan berdirilah salat, melakukan salat itu karena Allah tabaraka wa taala. Namun jika seseorang ternyata menyepelekan waktu salat, ya, bahkan menyepelekan salat berjamaah, maka kata Syekh, dia tidak bisa dikatakan sebagai ahlu hadhil ayah, dia tidak bisa dikatakan ahlul Quran karena dia tidak mengamalkan ayat ini, sekalipun dia menghafalkan ayat tersebut, hafidhu ala salawat wassalatil wusta. Demikian ikhwati fillah, semoga Allah menjadikan kita ahlul Quran yang sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.